बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ाहिद सरफराज और आज हम बात करते हैं लिया के सूबाई हल्का PP 282 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अब दिन बहुत कम रह चुके हैं और यकीनन जो इलेक्शन मुहिम है उसके अंदर भी खूब गहमा गहमी है। रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, कोई भी वक्त हो, तो इस वक्त उम्मीदवार जो हैं अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान इंतहाई मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इस वजह से जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो भी यकीनन इस इलेक्शन मुहिम को भरपूर अंदाज से कवर कर रहे हैं, भरपूर अंदाज से जो है इस पर नज़र रखे हुए हैं कि इलेक्शन मुहिम की सूरत हाल क्या है। अगर बात करें तो 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके दरमियान उस कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है, जिनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार कैसर अब्बास खान मकसी, पाकिस्तान मुस्लिम नून के लाला तहर रंधावा और आज़ाद उम्मीदवार रियाज गरवान साहब भी इस जीत की दौड़ के अंदर हमें नज़र आते हैं। और यकीनन जो वोटर्स का अगर बात करें तो वोटर्स की जो इस रुझान है वो भी बदलता जा रहा है। कभी अगर सुबह के वक्त वोटर का रुझान अगर एक तरफ होते तो शाम को यकीनन उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। मुस्लिम नून ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की कि उनके एक दरीना साथी हैं पाकिस्तान नून के और अहम अहदेदार भी हैं। जिस तरह बात करें तो असलम मुन्ना एडवोकेट, वो जो पाकिस्तान नून के उम्मीदवार से रूठे हुए नज़र आते थे, उन्होंने भी लाला तहर रंधावा की हिमायत का ऐलान किया। लेकिन एक और ख़ूबसूरत जो चीज़ हमें दिखाई दी कि रियाज गरवान साहब ने चौकाज़ा में जलसा किया। बहुत बड़ा जलसा था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रियाज गरवान साहब ने मुख्तलिफ लालाजार चकूक में जलसे किए, अच्छे जलसे किए। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोट मुराद और चौबारा के मुख्तलिफ चकूक 369, 367, नवा कोट और जिन इलाकों में जलसे किए, बहुत बड़े बड़े जलसे किए। और इसके साथ साथ वर्कर कन्वेंशन भी हमने देखा। वो वर्कर कन्वेंशन के जो बाऊजी होटल के अंदर किया गया, उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कारकुनान थे, उन जो रहनुमा थे, उनका जोश व खरोश इंतहाई दीदी नज़र आया। आज हम बात करते हैं कि इस हम अलग अलग पोर्शन डिवाइड कर लेते हैं कि इस वक्त जो पोर्शन वाइज सूरत हाल हो क्या है। मोहसन अदील साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, उनसे हम मिलवाते हैं। मोहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा सूरत हाल, अगर हम चौकाज़म से शुरू करें तो चौकाज़म से क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए वांदर साहब, पहले तो मैंने शुरू से जितने भी मेरे आप व्लॉग देख लें इस मौजू के ऊपर या फिर कॉलम मैंने लिखे हैं, और मैंने पहले दिन से ये कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में किसी भी सूरत में आप आज़ाद हैसियत में बहुत कम चांसेस होते हैं। बहुत जनरल इलेक्शन में तो फिर भी चांसेस होते हैं। और मैंने कल वहाँ पे मैं ख़ुद गया हूँ और मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया है, और मैंने मलक रियाज गरवां का एक इंटरव्यू भी किया है जो कि 1-2 दिन में मैं वॉइस टुडे के ऊपर जो है वो नशर होगा। जबकि लाला ताहिर रंधावा का भी बड़ा धमाका खेज़ किस्म का जो इंटरव्यू है वो भी आने जा रहा है, जिसमें उन्होंने लिया के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली पर हल्फन एक मतलब इल्ज़ाम आयद किया है, जिसकी हम जो है ना हम चाहेंगे कि जब वो ऑन एयर होगा तो उसके बाद उनसे भी हम जवाब चाहेंगे। मलक रियाज गरवां के कैंप में मैंने कुछ मायूसी देखी, खसूसन जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि एक ओहदेदार जो है उसने क्विट किया है। और ये मैंने क्वेश्चन उनसे भी किया कि जनाब आपके जो जिस दिन आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन लड़ने की, तो जो आपके दाएं तरफ मौजूद थे सलीम सुबहान साहब और जो आपके बाएं तरफ मौजूद थे मुस्लिम लीग नवाज़ के ओहदेदार असलम मुन्ना, ये दोनों आपकी गाड़ी से उतर चुके हैं और वो वापस अपनी जमात नून लीग में चले गए और उन्होंने उनकी हमायत का ऐलान किया है। तो उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। इसके अलावा मैंने उन्हें सवाल किया कि क्या आप लोगों से ये कह रहे हैं कि मैं हकीकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो है वो मतलब वर्कर भी हूँ, रहनुमा भी हूँ और मेरा हक़ ज़्यादा बनता है वोटर का, तो क्या आप आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में मौजूद हैं या नहीं हैं? इस चीज़ का भी वो वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। मुझे उनके कैंप में मायूसी नज़र आती है इसमें। बाकी देखिए, वोट उन्होंने लेना है, मैं नहीं कहता कि नहीं लेना, वो जितना भी लें, लेकिन डिस्कशन में सिर्फ 2 टिकट होल्डर ही हैं और 2 टिकट होल्डरों के दरमियान ही मुकाबला होगा। चौकाज़म की अगर हम बात करते हैं ना, आपने कहा कल हमने वहाँ पे छोटा मोटा सर्वे किया, लेकिन हमसे ये हुआ कि हमने मज़ीद सर्वे करना था, हमारा वो पेंडिंग हुआ। एक ही जगह पे खड़े होकर हमने जब बातें की हैं तो उसमें हमें नज़र आया कि शहरों में, मेरे पहले कालमों में भी ये मैंने वाज़ेह तौर पे ज़िक्र किया था कि शहरों में PTI डोमिनेट करेगी, जबकि दही इलाकों में या दाएं बाएं इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बेहतर। चौकाज़म में आप शहर है तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ का अपने जोश व खरोश देखा, कितना फ़र्क महसूस करते हैं चौकाज़म के अंदर? चौकाज़म में मैं अगर आप ये कहें ना, मैंने जो वहाँ पे देखा है कि वो लोग अपने उम्मीदवार की तरफ नहीं देख रहे हैं।
دونوں طرف آپ یہ کہہ لیں، لوگ زیادہ جماعت پی ٹی آئی، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے یا پی ٹی آئی کا جو عمران خان کا جو دیوانہ ہے، تو وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ اپنے کینڈیڈیٹ کی طرف اگر اس سے سوال کیا جائے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ، اس کا کیلیبر کیسا ہے، وہ اس نے پیچھے کام کیے ہیں نہیں کیے، ترقیاتی کام کروائے ہیں، آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، وہ اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہتا. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میں عمران خان کو پسند کرتا ہوں، وہ دبنگ اس کا سٹائل ہے، وہ انگریزوں کو للکار رہا ہے، اس کا بیانیہ جو ہے وہ واقع بک رہا ہے. اور ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم اگر اس کو ڈیوائڈ کریں تو 60 سے 65% جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں نظر آئی، اور اس کے بعد ہمیں پاکستان مسلم لیگ، نواز، اور ایک یا دو بندے جو تھے وہ کسی اور کا نام لیتے ہمیں جو ہے نظر آئے. یعنی کہ شہر میں، چوکازم میں ہمیں فی الوقت تک جو ہے تحریک انصاف نظر آئے. اس ضمن میں نے بات بھی کی دوسرے کیمپ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا واقعی جو ہے یہاں پہ ہم توجہ ابھی اتنی نہیں دے سکے، اور ہم اگلے جو 4-5 دن ہیں ہم نے شہر کی طرف توجہ دینی ہے، اور آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی. یہ اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. وہ اپنی انتخابی مہم چلانے کا سب کو حق حاصل ہے، جب تک 16 جولائی کی شام تک وہ چلائیں گے. چوکازم کی اپنی صورتحال دیکھی، مختلف جو اور شہر ہیں، قصبے ہیں، جن میں رفیق آباد ہے، چوبارہ ہے، نواں کوٹ قصبے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو اثر ہے یا سروے ہے یہ ان قصبات پر بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ مطلب ٹرینڈ مختلف ہوگا ہر جگہ کے اوپر. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چوکازم سے جو مغربی سائڈ ہے، اس کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے یہاں پہ ڈومینیٹ کرے گی، جبکہ وہاں پہ تین یونین کونسلیں ہمیں ایسی نظر آتی ہے. میں اس کو یہ بالکل اوپن نہیں کرنا چاہتا کہ جہاں پہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ ڈومینیٹ کرتی نظر آتی ہے. 3 یونین کونسلیں وہاں کی ایسی ہیں، بلکہ دو ہوں گی یا 3 ہوں گی جہاں پہ مسلم لیگ نواز، اور ایک یا آدھی جو 2 آدھی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بیلنس ہوگا، یا ہو سکتا ہے 5-10% سے کوئی دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت جیت جائے. ڈیسائیڈنگ ووٹ ہمارا آ کے جو ہے وہ شہر جو ہے وہ بہت اثر انداز ہوگا. پچھلی دفعہ کے نتائج پہ بھی اگر ہم نظر ڈالیں تو پچھلی دفعہ بھی یہ جو لیڈ شہر کی تھی، جس میں لالا رندھاوا نے جو ہے وہ ڈومینیٹ کیا تھا، تو اس وقت کے سیناریو کے مطابق وہ لیڈ ان کو بہت فائدہ دے گئی تھی. اور اب جو ہے اب وہاں پہ ہمیں تحریک انصاف کا وزن نظر آتا ہے. اگر تو مضافاتی علاقوں سے مسلم لیگ نواز نے اتنی پوزیشن حاصل کی کہ وہ یہ جو لیڈ ہوگی، یا یہ اگر یہاں پہ بیلنس نہ کر پائے تو پھر مشکلات ہوگی بصورت دیگر. وہاں پہ انہیں ایج حاصل ہے کہ مضافاتی علاقوں میں مسلم لیگ نواز. جی بالکل. محسن عدیل صاحب معروف تجزیہ نگار ہیں، ان کا اپنے گفتگو سنی. ان کا یہی بتانا ہے کہ چوکازم میں جو صورتحال ہے وہ 65 اور 35 کی صورتحال ہے. پاکستان تحریک انصاف 65% ہے، اور جو تحریک انصاف ہے اس کی پوزیشن بہتر سے بہتر دکھائی دیتی ہے، اور جو نون لیگ پوزیشن ہے وہ 35% ہے. اس کے ساتھ ساتھ محسن عدیل صاحب کا یہ بھی بتانا ہے کہ 3 یونین کونسل ایسی ہیں جہاں پہ تحریک انصاف ڈومینیٹ کر رہی ہے، اور 3 یونین کونسلز ایسی ہیں جہاں پہ پی ایم ایل این ڈومینیٹ کر رہی ہے. یقیناً اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ آئے دن کے اندر اس کے اندر مزید جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملے گی. لیکن تاحال وقت جو صورتحال بتائی جا رہی ہے وہ یہی کہ شہری علاقوں میں، دیہی علاقوں میں تحریک انصاف کا جو پلڑا ہے وہ بھاری دکھائی دیتا ہے. ہم نیکسٹ اگلے ویڈیو کے اندر ہم جائیں گے مختلف یونین کونسلز کے اندر، وہاں پر ہم آپ کو لائیو لوگوں سے گفتگو کریں گے، وہاں ملوائیں گے اور بتائیں گے کہ اس وقت ضمنی الیکشن پی پی 282 کی کیا صورتحال ہے.